Oke, it's fine. Udah muncul ya di layar kalian ya. Oke. Dia soal. Mm-mm. Ini masih pembahasan yang akusatif. Aku mau tanya dulu, ada teman-teman yang datang hari ini tapi nggak datang Rebo kemarin? Kalau iya, aku ulang semua dari awal. Ada nggak? Kayaknya yang kemarin gak masuk tuh Jessica deh, Kak. Soalnya aku yang terakhir masuk. Oh gitu ya. Oke. Iya, Jessica hari ini juga izin sih nggak masuk. Ya udah. Kemarin aku bahas singkat aja ya. Kemarin kita belajar akusatif. Nah, akusatif itu apa? Gampangnya, akusatif itu adalah orang atau benda yang dikenai pekerjaan. Intinya dalam bahasa Indonesia kita kenal dia sebagai objek lah, objek dari kata kerja. Itu adalah akusatif. Nah, objek yang mana, yang seperti apa, yang langsung dikenai pekerjaan. Jadi misal dalam satu kalimat nih kita cari verbennya apa, kata kerjanya apa. Misal di sini aku buat contoh saya makan nasi, kata kerjanya makan. Yang dimakan apa? Nah, benda itulah yang berada di posisi akusatif dalam sebuah kalimat. Oke, Linda juga masuk. Oke, dan dampaknya apa sih ketika sebuah benda, kata benda itu berada di posisi akusatif dalam sebuah kalimat? Dampaknya adalah artikelnya berubah. Tapi yang perlu dihati-hati adalah artikel yang maskulin aja ya. Der aja yang berubah jadi den. Untuk das dan di dan plural itu sama. Udah gitu aja intinya di akusatif. Ini salah satu fungsi. Nanti kita akan ketemu lagi apa akusatif yang dalam kondisi-kondisi yang lain. Bukan cuma sebagai objek, tapi teman-teman pertama-tama kenali dulu aja konsepnya akusatif itu apa. Nah, kata kerjanya ada ini, tapi yang lain juga ada. Nanti ada kok daftarnya. Kata kerja yang diikuti akusatif, kata kerja yang diikutin datif. Banyakan yang akusatif. Jadi mending hafalin yang datif aja nanti. Kalau yang datif hafal, di luar daftar itu berarti dia diikuti akusatif. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, aku mau kembali ke kursku dulu. Enggak ya, sepertinya ya, momentan nih. Kak, aku boleh nanya. Oh ya, Linda, silahkan. Eh, Kalau kapan ya bisa dipakainya yang Derdida sama yang Keine Kain itu? Oke, mau dicontoh kalimatnya kah? Misal ya. Mm-mm. Bentar, bentar. Ini tak geser dulu, aku nyiapin latihan buat kalian. Mm. Misal, aku ada konteks kayak gini nih. Ah, if finde artinya menemukan ya. If finde, kata benda yang mau aku pakai adalah Schlüssel. Schlüssel adalah kunci. Nah, aku menemukan kunci karena Schlüssel artikelnya adalah der. Berarti di sini kita pakainya apa? If finde, Kain. kenapa? Den. Ich finde den Schlüssel. Aku menemukan kuncinya. Nah, ini misal aja untuk contoh kalimat. Nah, ini sekalian memahamkan lagi bedanya bestim und bestim ya. Kalau aku misal nulis ich finde einen Schlüssel. Ini artinya aku menemukan sebuah kunci. Ya, yang aku sendiri nggak tahu ini kuncinya siapa, ini kunci milik siapa, ini kunci apa, kunci mobil kah, kunci rumah kah, aku nggak tahu. Pokoknya aku menemukan sebuah kunci. Ich finde einen Schlüssel. Tapi kalau ich finde den Schlüssel, itu kalian tahu sudah tahu ini kuncinya. Misal dalam posisi satu rumah kehilangan kunci ya, satu rumah kehilangan kunci, terus semuanya cari, terus kalian yang nemuin. Nah, kamu bisa bilang Ich finde den Schlüssel. Aku yang nemuin kuncinya. Aku nemuin kuncinya. Nah, kuncinya ini kan semua orang paham kunci apa yang kita cari. Tapi kalau misal di tengah-tengah jalan kalian nemuin sebuah kunci yang kalian nggak tahu cenderungannya, kalian bisa bilang Ich finde einen Schlüssel. Nah, kalau misal kalian nggak nemuin kuncinya, kalian bisa bilang Ich finde.
Financials. Aku nggak nemuin kuncinya. Kayak gitu cara penggunaannya. Ini bisa diganti dengan kata-kata. Oh, iya. Itu boleh diganti dengan kata-kata yang lain lah. Oh, oke Kak. Oke Mm. Kak, makasih Kak. Oke, karena Linda tanya soal kalimat ya, aku sudah ada ide. Tiap orang buat satu kalimat pakai akusatif ya. Kata kerjanya boleh lihat di sini atau boleh yang lain. Eka, ayo aku tunggu di chat sekarang untuk ngecek aja kalian sudah menemukan apa penggunaannya akusatif dengan benar apa enggak. Boleh ya, satu kalimat aja satu orang. Maaf Kak, tadi apa Hmm, ngirimnya di chat apa iya di gimana? chat chat Zoom-nya ini. Oh, Satu kalimat aja kok. Mhm. It's Oke, dari Wingga udah masuk. Ya, ibringan dan laptop. Oke, langsung aku koreksi ya. Penggunaan akusatifnya udah benar dan laptop. Wingga coba cek lagi apa kira-kira yang kurang pas di sini. Yang kurang pas adalah kata kerjanya. Ibringan. Ya, stam plus E. Oke, serkut Wingga. oh iya, Iya. benar. Oke. Oke, ini dari Rineko. Sudah pas. Ikhlas sedaspu. Serkut. Ada lagi. Sehr gut. Ich brauche den Schinken. Oh, dari Linda juga. Ich habe einen Tisch. Now, ich kaufe den Kaffee. Nggak ke kopi. Dari Isna, ich brauche den Bleistift. Sudah. Oke, ich brauche den Schinken. Genau richtig. Ich habe einen Tisch. I-nya besar ya awal kalimat. Tisch-nya juga besar karena kata benda. Kaufen den Kafe. Ini tadi siapa ya? Eliza kalau nggak salah ya. Kaufen den Kafe. Iya, Eliza. Sama tadi kayak Wingga ya. Stamnya stam plus E aja. Jadi kaufe den Kafe. Brauche den Bleistift. Ini sudah benar. Tipu dikit aja. Kata benda harus huruf besar. Ini I-nya nggak ke copy. Oke, udah semua ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kalian sekarang
Kalian berdelapan. Siapa yang belum kirim ya? Yuni, benar nggak? Oh, Rafli. Ich esse das Brot, genau richtig. Ya, ich esse das Brot. Bentar aku cek lagi siapa yang belum. Rafli, Isna, Linda, Bingo. Belum. Oh iya, Yuni ya. Kenapa Yuni? Belum. Oke, sambil nunggu Yuni mikir, nggak apa-apa ya. Aku ke kursku dulu. Tapi tetap aku tunggu ya, Yun. Oke, kita di kursku Kapitel 4 auf der Seite 46. Oke, di sini ada ein Gespräch yang dia pakai banyak kasus akusatif di sini. Tapi sebelum itu kita ke Übung 3a dulu. Di Einladung. Einladung itu artinya undangan. Ya, Einladung. Lesen Sie die Nachricht. Nachricht itu artinya pesan. Welche Antwort pas. Oke, ini ada pesan nih. Wir grillen heute Abend bei uns. Kommt ihr? Kami grill sama ya seperti yang kita tahu grill manggang-manggang. Heute Abend. Was bedeutet heute Abend? Malam ini. Genau richtig. Bei uns. Bei uns berarti di tempat kami. Kami magang-magang nih malam ini di tempatku, di tempat kami. Kommt ihr? Apakah kalian? Dan, Datang. apakah kalian Datang. datang? Nah, ini ada tiga jawaban nih. Coba kalian baca. Jawab, pesan mana yang cocok untuk jawabannya SMS ini? A, B, atau C? Kamu nanya kak tadi, Mm-mm. Mm. Bayuns itu apa? By uns itu di tempat Bayuns. kami. Di tempat kami. Jadi kalau Kami misal, bukannya wir ya kak? wir, iya. Uns itu objek dari wir. Wir kan subjek ya. Bentuk objeknya adalah uns. Oke. Mm-mm. Nanti ada apa eh daftar lengkapnya lah personal pronomen dalam bentuk objek. Ayo, pesan mana yang pas ini? A, B, atau C? Yang B kayaknya. Oke, yang B. Ada yang punya jawaban lain? Enggak, semua sepakat B. Iya, kenal Rifti jawabannya memang yang B. Sekarang kita analisa ya, kenapa A sama C salah. Oke, yang A ada yang mau bantu aku baca? Wer möchte vorlesen? Aku deh Kak. Oke, Rafli, enggak. Wo, wo seid ihr? Mhm. Wir warten schon das Essen ist gleich fertig. Genau, richtig. Wo seid ihr? Wir warten schon. Das Essen ist gleich fertig. Dia ini justru tanya, wo seid ihr? Di mana kalian? Wir warten schon. Kami sudah nunggu. Das Essen ist gleich fertig. Makanannya bentar lagi matang. Tuh, nggak cocok ya. Pesannya kan undangan ini. Kalau yang C, Danke für die kok apa yang baca? Yuk, siapa yuk? Siapa yang mau baca? Kedua, Mingga? Ya, yuk Mingga. danke für die Einladung. Mhm, Wir haben morgen keine Zeit, mhm, aber vielleicht am Wochenende. mhm. Kita artikan sama-sama ya. Danke für die Einladung. Terima kasih undangannya. Wir haben morgen keine Zeit. Kami tidak memiliki, karena ada kain ya, ada negasinya. Kami tidak memiliki waktu besok. Oke. Aber vielleicht am Wochenende, tapi mungkin di akhir pekan, tanda tanya.
Nah, ini kan nggak cocok ya, undangannya malam ini, tapi dia mengkonfirmasi besok aku nggak ada waktu. Tuh, jadi ini nggak cocok. Also B is the passende Antwort. Dia jawab, gern, wir kommen und kaufen Fleisch bis später. Dengan senang hati kami datang dan akan membeli apa Fleisch? Daging Daging. sapi. Genau richtig, bis später. Oke. Nah, sekarang kita di dialog B antara Maria sama Elena, ya. Ada yang mau bantu aku baca? Siapa yang jadi Maria, siapa yang jadi Elena? Sebentar aku. Hmm, oke, berarti yang putih ini Mario. Putih ini Mario ya. Terus yang hitam itu adalah Elena. Yuk, siapa mau jadi Mario, siapa mau jadi Elena? Aku boleh Kak jadi Mario. Oke, Linda sama siapa? Sama Rika, Kak. Oke, gitu Sean. Eh, Wir machen den Salat und kaufen die Getränke und Karten und Lukas kaufen das Fleisch und die Würst, Würstchen. Mhm. Okay, was brauchen wir noch für the Salat? Für den Salat haben wir alles. Moment Salat haben wir brauchen Tomaten, Eier und einen Gurke, ach und Käse. Wir haben keinen Käse. Merham, ach Getränke. Wir haben auch keine Getränke. Kaufst du den Käse im Supermarkt? Ah, bentar. Sampai sini kan Linda? Bentar ya. Emang sorry. Kamu langsung lompat ke sini. Maaf, Nah, maaf. ini nggak apa-apa. Ini bagian Rika. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf. Ulang ya, Kak. Atau Nggak apa-apa. Langsung Rika aja ikut. oke. Gut, ich gehe zum Markt und kaufe die Eier, die Tomaten und die Gurke und ein Brot kaufe ich auch. Der Käse ist so teuer, kaufst du den Käse im Supermarkt? Mhm. Ja, stimmt. Ich gehe zum Supermarkt und kaufe Käse und die Getränke. Mhm. Oke, kenal Rikti. Dankeschön Rika und Linda. Oke, koreksi dikit aja ini bacanya Toyer ya Rika. Oh iya. Toyer, iya. EU-nya baca OI, terus ada ER, jadi Oyer. Toyer. Gitu. Artinya, eh, artinya kita artiin sama-sama aja ya. Ini dari Mario sama Elena, dia yang mau punya acara grillen ini. Wir machen den Salat und kaufen Getränke. Und Katrin und Lukas kaufen das Fleisch und die Würstchen. Oke, berarti ini artinya kami, kita, kita membuat saladnya dan membeli Getränke. Kemarin kita sudah kenal kata Getränke belum ya? Getränke artinya minuman. Kita yang beli minuman. Katrin dan Lukas membeli daging dan Wurschen, apa Wurschen? Sosis. Sosis. Genau richtig, Sosis. Und dann Elena sagt, okay, wir brauchen noch für den Salat. Was brauchen wir noch für den Salat? Ini artinya apa yang masih kita butuhkan untuk saladnya, kayak gitu. Noh, ini di sini artinya masih. Haben wir alles? Kita udah punya semua. Terus dia mikir, Moment, Salat haben wir. Wir brauchen Tomaten. Kita membutuhkan Tomat. tomat, genau, Eier, Telur. Öl, Minyak. Minyak. und eine Gurke, Mentimun. und Käse.
Keju. Keju. Mm-mm. Wir haben keine Käse mehr. Kita tidak membutuhkan, Kita Kita tidak 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 punya memiliki. memiliki keju lagi. Iya, tidak memiliki. keju lagi. Ya, ada merahnya. Getränke. Wir haben auch keine Getränke. Dia bilang minuman. Kita juga nggak punya minuman. Terus habis itu Elena lagi bilang, Gut, ich gehe zum Markt. Aku pergi ke Markt. Mark Pasar. Genau, pasar. richtig, Reneko. Und kaufe die Eier dan membeli Telur, 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 tomat, tomat, und die tomat, Tomat. dan timun. timun, Timun. Und ein Brot kaufe ich auch. Dan, Dan membeli roti. Dan aku mhm, juga membeli roti. sehr gut. Der Käse ist da so teuer. kejunya Kejunya mahal, Keju mahal. Iya, kejunya da itu maksudnya di sana di pasar ist so teuer, sangat mahal. Terus dia tanya, kauf du den Käse im Supermarkt? Apa ini? Apakah kamu mau beli keju di supermarket? Genau, richtig. Dan karena und dan dia jawab, ya Steam, ya oke. Jadi selain oke, kalian bisa pakai Steam juga untuk benar itu. Ich gehe zum Supermarkt und kaufe Käse, Öl und die Getränke. Berarti dia pergi ke supermarket, beli apa aja? Keju, Keju, minyak, dan minyak, minuman. Dan, Minyak dan minuman. oke. minuman. Berarti bisa kita tulis ya, Mario beli apa aja ini? Käse, apa barusan? Öl, Öl, ups, undi Getränke. iya benar. Die Getränke ya. Kalau Elena, Elena beli apa aja? Elena itu titik-titik nggak sih, Kak? Apa? Ya ini Elena beli tom telur dan titik-titik-titik kita isi. tomat di tomaten, Iya kenal, bentar ini Kak, ambil huruf besar. ayam, Airnya sudah ada, terus habis itu apalagi air, tuh ketutupan. gurke, Burger. Ditomatkan, Burger. diburger, bentar, Basno, un apa tadi? sama brot. Iya kenal. Terus, oke, Risti. Ya, dari percakapan ini, coba teman-teman bisa ngasih tahu nggak penggunaannya akusatif di mana aja ini? Contoh, aku kasih contoh ya. Wir machen den Salat. Nah, ini ada den Salat. Ini jelas dia posisinya akusatif, membuat salad. Nggak cuma yang den ya, semua akusatif. Meskipun das dan di, kalau dia di posisi akusatif, kalian sebutkan. Apalagi, kaufen di Getränke ini akusatif nggak? Itu plural. Plural. Iya, kenal plural akusatif, tapi dia tetap akusatif. Ya. Terus, Katrin und Lukas kaufen das Fleisch. Das Fleisch ini akusatif nggak? Iya, akusatif. Akusatif. Genau, das Fleisch juga akusatif. Die Wurzeln juga akusatif. Was brauchen wir noch für den Salat? Nah, ini ada lagi den Salat. Dia juga posisinya akusatif. Ada brauchen. Terus ada für ini juga. Itu tandanya dia diikuti akusatif. Dan Basno, ya ini juga sih, tapi dia nggak menyebutkan artikel ya. Tomaten, air, oh semuanya objek di sini adalah akusatif. Wir haben keinen Käse. Ini juga posisinya akusatif. Wir haben auch keine Getränke. Ini juga akusatif. Oke. Di air, di tomaten, di gurke. Ein Brot. Ini juga akusatif. Der Käse, ini akusatif nggak aku tanya?
Dia posisinya dalam kalimat Der Käse ist das so teuer. Bukan. Subjek. Bukan. Dia apa? Nominatif. Nominatif. Oke, kenal Rifki. Super. Kauf du den Käse? Las ini akusatif. Dan wasna ini Käse, Öl und Getränke. Oke, kita sudah analisa ya, mana aja nih yang akusatif. Nah, dari sini teman-teman bisa mengisi tabel ini. Yuk. Kalau untuk nominatif kan kita kenal der, di, das, dan di plural. Saat akusatif itu berubah. Jadi den, das, di, sama di plural. Kita lengkapi yang ini ya. Jadi kalau das dalam akusatif itu dia tetap Das. tetap das. Saat di feminim juga dia di, saat plural dia tetap di. Untuk unbestimmt den berubah jadi einem. Kalau yang das jadinya Ein. Ein. tetap ein. Saat kalau di jadinya Eine. Eine. mhm. Eine. Itu di yang feminim. Kalau di yang plural ada nggak? Gak ada. Nggak ada ya. Ini sudah di strip. Sekarang untuk negasinya dari einen jadinya adalah Keinen. 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 Genau richtig. Keinen. Oke. Aku ada latihan soal. Kalian kerjain dulu ya. Nih, coba. Mau langsung atau dikerjain dengan tenang? Kerjain dulu ya. Gak apa-apa deh, kerjain dulu deh. Aku kasih waktu 5 menit. Bisa nggak? Tinggal cek aja kan ini artikelnya apa, perubahan ke akusatifnya apa. Yuk, bitteschön. Nanti jawabnya baca satu-satu ya. Yang 1 sampai 6 dulu aja.
Seid ihr schon fertig? Kalian udah selesai? Belum. Kenapa, Mingga? Udah apa belum? Belum. Belum? Oke, noh, 2 minuten ya. Oke, dicairis, Kita koreksi aja ya sama-sama. Siapa yang mau baca nomor 1? Rineko? Saya. Oke. Ich mache Käse. Ich Käse. kaufe Käse. Mhm. Ich mache Käse. Ich kaufe den Käse im Supermarkt. Genau richtig. Ich kaufe den Käse im Supermarkt. Richtig, Reneko. Dankeschön. Und dann Nummer 2. Wer möchte vorlesen? Nomor 2. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau bacain? Hmm. Ayo, nggak ada yang mau bacain nih. Aku kan. Oke, Raffi, bitteschön. Obst schmeckt gut. Mhm. Wir kaufen das Obst auf dem Markt. Ja, genau, richtig. Wir kaufen das Obst auf dem Markt. Oke, richtig, Raffi. Dankeschön. Schmeck itu artinya rasa ya, taste. Jadi buah rasanya enak kayak gitu. Oke, nomor 3. Yuk, siapa mau baca? Aku boleh Kak. Oke, Isna, yuk. Nomor 3. Ich brauche Schinken. Ich kaufe dan Schinken in der Metzgerei. Genau, richtig, Isna. Ich kaufe den Schinken in der Metzgerei. Oke, und dann Nummer 4. Ada Linda, ada Yuni, Elisa. Siapa lagi? Boleh. Erika. Oke, Linda, yuk. Wir trinken Gerimis. Wir kaufen die Milch in Supermarkt. Wir kaufen die Milch im Supermarkt. Genau, richtig. Und dann Nummer 5. Oh, saya Kak. Mhm. Ich browse noch Oliven. Ich kaufe die Oliven auch im Supermarkt. Genau, richtig. Was bedeutet Oliven, Juni? Minyak ini apa? Apa? Minyak apa? Minyak Olive. Apa ini kok nggak Zaitun. kenal? Iya, kenal Nah, zaitun. olive oil. Iya, minyak olive oil. zaitun. Tapi ini bukan olive oilnya, ini buahnya. Oliven itu zaitunnya aja.
Kalau minyak zaitun, Oh, olivenöl. oh. Ini minyak zaitun. Kalau oliven, zaitunnya aja. Soalnya di sini buah zaitun ya dimakan utuh-utuh gitu. Oke, dan ke Yuni. Di Leicester, nomor 6. Ayo, siapa yuk? Siapa ini? Itu deh, Kak. Oke, Rika. Emotionende essen wir Kuchen. Ich Kuchen. Kuchen. Ich kaufe Kuchen in der Bäckerei. Mhm. Jawabannya den Kuchen in der Bäckerei. Genau, richtig, Rika. Den Kuchen, ya. Bäckerei, sama ini bacanya Wochenende. Kuchen. Iya, Wochenende, akhir pekan. Oke, vielen Dank. Ya, ini kalian sudah bisa memahami ya akusatifnya berarti. Sekarang kita kembali lagi ke kursku. Iya, habis itu ini ada verb bermit akusatif, sama seperti daftar yang aku kasih sih. Ini intinya yang sering keluar aja di level A1. Brauchen, haben, machen, kochen, essen, kaufen. Ini selalu diikuti dengan akusatif. Kalian ingat-ingat aja. Oke, kita tinggalkan sejenak dengan akusatif. Di sini ada pelajaran tentang Aussprache. Aussprache itu pronunciation. Aussprache-nya umlaut, ada A umlaut, O umlaut, dan Ü umlaut. Hören Sie und sprechen Sie nach. Jadi di sini aku akan muter ya, mungkin buat referensi kalian aja. Bacanya itu seperti apa sih yang benar antara A umlaut, O umlaut, dan U umlaut. Ya, sebentar. Ya, aku minta kalian menyimak aja ya. Habis itu kita akan lanjut ke next Übung. Apfel, Äpfel, Saft, Säfte, Brot, Brötchen, Markt, Märkte. Wir kaufen Müsli zum Frühstück. Ich kaufe Brötchen in der Bäckerei. Wir brauchen Öl, Käse, Gemüse und Getränke. Oke. Ya itu nggak bisa sekali dua kali langsung apa lancar sih mengucapkan huruf-huruf umlaut ini, tapi memang butuh latihan aja. Tapi lama-lama juga nanti terbiasa ya. Pokoknya eh, jangan dilupakan aja pakem-pakemnya. Oke, wir machen weiter. Di sini kita ada Gespräch lagi. Einkaufen im Supermarkt, ya. Nah, ini yang pernah aku jelasin soal penyebutan harga, kita latih di sini ya. Oke, untuk dialog Ain, siapa yang mau bacakan? Gampang aja ini. Tapi sebelum itu ya, ini yang kita... Oh ya, Linda. Bentar. Eh, kita cocokin antara dialog dengan gambarnya ya. Welche Bild pas? Gambar mana yang sesuai? Jadi di sini ada 5 dialog dan juga ada 5 gambar. Ya, aku fokus dulu ke dialog yang pertama. Nanti kita cek gambarnya satu persatu. Yuk, tadi Linda yang mau baca ini ya. Sama siapa Linda? Sama siapa ya? Bebas. Tapi karena pendek, gak apa-apa deh Linda Boleh yang aja. baca. Oh, sama siapa? Siapa siapa? Eliza. Oke, Linda sama Elisa. Oke. Aku duluan. Oke, Linda dulu. Iya. Entschuldigung, ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. Können Sie wechseln, bitte? Ja, Moment. Hier bitte. Danke. Genau. Oke, danke Linda und Elisa. Kita hatiin sama-sama ya. Entschuldigung, ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. Apa ini? Ich brauche Membutuhkan Saya mhm, perlu Euro, 1 euro ya maksudnya. Für 1 den euro Euro
Untuk kantong belanja. Mhm. Hampir benar. Einkaufswagen itu ini apa ya? Yang didorong itu apa? Stroller. Bukan. Troli. Troli. Iya, troli. Stroller. Stroller. Oh. Bukan stroller itu buat bayi ya. Troli. Troli belanja. Einkaufswagen. Oke. Oh, ini ya. Tadi kan di teks sebelumnya kan kalian juga ketemu für ya. Karena ini di sini für muncul lagi. Aku tekankan ke kalian aja. Für itu adalah preposisi yang selalu diikuti akusatif. Sorry. Jadi karena itu setelah für di sini ada den. Yang artinya itu adalah untuk. Oke, können Sie wechseln bitte? Bisakah Anda menukarnya? Jadi dia ngasih uang besar, minta tuker recehan. Terus dia bilang, ya momen, here bitte, ini silahkan, danke. Oke, kalian coba cari itu gambar yang mana ya? Ini A, B, C, D, und E. Yang mana kira-kira? Yang D. A. Sampai tadi jawab Ayuni. Iya. Iya, yang D ya. Kalau yang A ini sepertinya dia minta plastik. Ya, minta tas. Oke, nomor 1 itu yang D. Oke, yang sekarang cuai. Yuk, siapa yang mau bacakan? Ya enggak? Kalau enggak, aku tunjuk aja ya. Isna sama Rafli mungkin. Boleh. Ya, Siapa dulu? Isna dulu. Oh. Yang nomor 2 kan, Val? Iya, nomor 2. Entschuldigung, was kostet der Apfelsaft? 99 Cent. Und wie viel kostet der Orangensaft? 1,09 Euro. Kenal Rifki. Pas ada di sampingnya ya. 1,09 Euro. Jadi euronya disebut setelah angka utama. Belakangnya boleh dikasih sen, boleh enggak. Tapi seringnya enggak. Malah kadang euro ini juga kadang enggak kesebut di sini. Jadi 1,09 itu cuma dibilang 1,9 gitu aja. Kalau pas kita nggak mudeng tanya ulang baru dia nyebut lengkap gitu. Itu sepengalamanku aja. Oke. Ketebak nggak sih berarti apa artinya kostet ini? Was kostet der Apfelsaft? Harga. Genau, harga ya. Berapa harganya jus apel? 99 sen. Und wie viel kostet der Orangensaft? Dan berapa harga jus jeruk? 1,09. Jadi kalau menanyakan harga, boleh was kostet atau wie viel kostet. Gitu. Ya. Dia dari kata kerja kosten. Nah, dan ini adalah subjeknya. Ini subjeknya. Subjek der itu kan berarti dia di apa di subjeknya kan dia pakai di posisi yang R ya, subjek R. Karena itu stam plus T jadinya costed gitu. Oke, jadi terus sekarang dia di gambar yang mana ya? Dia tanya antara apel sama Yang E. kenal yang E ya. Bentar, bentar. Oke, sekarang yang Gespräch 3. Percakapan yang ketiga. Siapa nih? Yuni sama Rineko ya, Pak? Boleh. Oke, Yuni dulu. Where constraint Mhm. Ich bitte. was mussten Sie Mhm. Ich motion and Saft Emmertaler bitte. sonst noch etwas? Ja, nicht. Ja, ich nicht mehr noch. 150 Gramm Schinken. Ist das alles? Ja, danke. Mhm.
Nah, Rifki. Sebelum aku artikan, kira-kira gambarnya yang mana nih? B. Kenal Rifki yang B ya. Ini tentang perdagingan nih. Oke, welcome dran. Giliran siapa? Nah, itu. Kalau mau di Jerman, kalau mau bilang ini giliranku, kita justru bilangnya ich bin dran. Kalau giliranmu, ya berarti du bist dran. Nah, untuk subjek-subjek yang lain, kalian tinggal sesuaikan subjek plus sein, terus diikuti dran. Gitu ya. Jadi kalau ditanyain where come dran, gilirannya siapa? Ich bitte, aku please gitu. Was möchten Sie? Möchten itu artinya ingin. Anda ingin apa gitu. Menyatakan keinginan dengan sopan itu kita pakainya möchten. Ich möchte berarti aku ingin, kalau dalam bahasa Inggris kayak I would like gitu. Hmm. Ein Stück Emmentaler bitte. Sepotong Emmentaler. Emmentaler itu salah satu jenis keju lah di sini. Sonst noch etwas, ada lagi. Gitu. Ya, ich nehme noch 150 Gramm Schinken. Ya, aku ambil juga 150 gram Schinken. Ist das alles? Sudah semuanya? Ya, danke. Nah, ini percakapan-percakapan yang sering nanti kalau kalian di sini bertransaksi jual beli ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Siapa nih yang belum baca lagi ya? Ini dikit aja kok. Bingga mau bacain langsung Oh, semuanya. ya boleh. Entschuldigung für den Hinweis. Mhm, Dort rechts. mhm. Danke. Oke, ini Linda bisa hatiin langsung nih sekalian. Permisi. Mhm. Di mana eh, ini di mana nasi? Iya, di mana aku Rechts menemukan di sebelah, nasi? Iya, dort rechts. sebelah kanan ya. Genau, rechts kanan. Sana sebelah kanan gitu. Dan danke. Kira-kira yang mana nih? Cek. Genau, richtig yang C. Oke, nanti letzte Nummer 5. Siapa yang belum baca ya? Kalau mau ngulang nggak apa-apa deh. Sepertinya semua tadi sudah dapat giliran ya. Rika sama siapa ya? Rika sama Eliza. Boleh. Ya, Hmm. boleh. Oh, aku dulu. Mm-mm. Ya, sok. Ich brauche noch eine Tüte bitte. Hier bitte, die kostet 35 Cent. Mhm. Wie bitte 35 Cent? Das ist aber teuer. Also gut. Das macht dann Euro Oiro. 75 Cent. Brauchen Sie den Kassenzettel? Ja, bitte. Rika, bentar yang 65 ini gimana tadi? Fünfund? 75, 70 oder 60? 60. Ya. Oke ya, gitu ya. Ich brauche noch eine Tüte. Nah, ini tadi aku bilang Tüte. Kresek, plastik, tas gitulah. Oke, berarti sekalian ketemu ya jawabannya yang A. Kemudian dia jawab, hier bitte, die kostet 35 Cent. Ini lumayan ya, 35. Dengan sekarang 2.000 euro, sekitar 6 ribuan lah berarti. Untuk sekantong plastik gitu. Wie bitte itu kalau kita minta pengulangan ke orang ya, wie bitte. 35 sen, das ist aber teuer. Itu sangat mahal. Also gut, ya udahlah gitu intinya. Das macht dan, nah ini adalah ungkapan kalau kita mau bilang jadi totalnya, nah kita pakainya das macht dan totalnya segini. Brauchen Sie den Kassenzettel? Apakah Anda membutuhkan Kassenzettel? Kassenzettel itu struk belanja. Dia jawab ya, Peter. Oke.
Dah, ada banyak percakapan tadi. Kalau kalian mau ada pertanyaan, silahkan. Dari susunan katanya kah atau apa? Biasanya kalian jeli-jeli itu mengkoreksi gramatiknya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Sementara kalau nggak, komentar nih. Oke. Ya. Oke, so willkommen weitermachen. Kita bisa lanjut ke halaman berikutnya ya. Ini ada pelajaran soal Muften itu tadi. Oke, tapi oh iya, ya sebelum ke teks ini deh, aku jelaskan sedikit soal Muften. Jadi itu tadi ya, Muften itu adalah verb dalam bahasa Jerman yang artinya itu ingin. Tapi ini pemakaiannya benar-benar untuk yang dalam konteks sopan. Jadi kalau mengungkapkan keinginan secara umum dan ingin sopan, kita pakainya möchten. Kalau misal kayak kalian ke teman yang sudah akrab atau ke anak kecil, nggak usah lah pakai möchten. Kalau möchten itu biasanya kita pakai kalau ke orang yang baru kenal, ke rekan kerja, ke bos di lingkungan baru, itu kita pakai möchten. Artinya ingin. Biasanya untuk kalimat misal, ich möchte kafe, aku mau kafe. Ich möchte, ya. Ich möchte die Würstchen, aku mau sosisnya, kayak gitu. Ini dalam konteks Lebensmittel ya, konteks makan-makan. Nah, untuk contoh penggunaannya, konjugasinya, perubahan tiap verbnya, tiap subjeknya, ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte. Nah, dia ada pengecualian di sini. Jadi bukan stam plus T, tapi khusus untuk möchten ini adalah bentuknya sama seperti ich. Untuk subjek RCS-nya sama dengan ich-nya. Ich möchte, er möchte, es möchte, sie möchte, kayak gitu. Wir möchten, ihr möchtet, sie und sie möchten. Nah, itu artinya ingin. Oke, nah di sini ada contoh dialog lagi nih. Penggunaannya möchten. Di grill party, jadi ini pesta pesta barbeque lah. Schmecks, nah apostrof S itu artinya schmeck S. Nah, untuk menyingkat itu boleh kita pakai apostrof terus S. Hören Sie und lesen Sie die Dialog. Welche Fotos pas? Gambar mana yang cocok? Sama kayak tadi lah. Kita baca dialog, terus mencocokkan fotonya. Ada yang baca lagi? Yuk, silakan. Dan ini kita banyak latihan sprechen, mission lesson. Kenapa nih? Nunggu ditunjuk lagi. Kayaknya ditunjuk aja ya, biar cepet ya. Yang nomor 1, ayo coba Rafli sama Isna deh. Ini, Yang Guten Appetit itu kan? iya, bergantian aja. Boleh. Siapa dulu? Isna dulu deh. Oke. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Mhm. Smack. Ini Iya, nggak apa-apa, Isna lagi. Schmecks, kasih pelajaran. Max. Mhm. Ja, das heißt, schmeckt sehr gut. Mhm. Das Fleisch. Nggak tahu ini tulisannya hilang. Das Fleisch schmeckt Das sehr gut. Fleisch schmeckt sehr gut. Oke, danke Rafli dan Isna. Dia bilang guten Appetit, selamat makan. Danke gleichfalls itu artinya kayak sama-sama.
Ya, Anda juga kayak gitu. Kita bisa bilang gleichfalls. Smack es itu artinya enak nggak? Ya, das Fleisch schmeckt sehr gut. Ya, dagingnya enak banget. Tuh. Kira-kira yang mana tuh? A, C, atau B? B. Hmm. Yang B. Genau richtig yang B. Oke, sekarang yang dialog 2. Yuk, siapa? Siapa ya? Linda deh. Linda sama Wingga. Boleh, Kak. Hmm, Linda dulu. Siapa dulu? Oke. Mau yang nomor 2 ya, Kak? Iya, dua-dua. Möchtet ich noch ein Würstchen? Würstchen. Würstchen? Ja, gerne. Die Würstchen sind wirklich lecker. Mhm. Und du, Lukas? Nein, danke. Ich bin satt. Mhm. Oke, genau. Danke, Wingga und Linda. Ayo, teman-teman coba artiin sama-sama. Möchtet ihr noch ein Würstchen? Apakah Anda ingin, i- Kalian ingin iya kalian ingin ingin kalian sosis Yes. kenal juga? sosis, Iya, sebuah sosis. laki. Nohnya di sini lebih ke laki sih ini konteksnya. Apakah apakah kalian ingin sosis laki? Dia jawab ya, karena die Würstchen sind wirklich lecker. Iya, dengan senang hati. Sosisnya enak enak sekali. Weekly itu sungguh-sungguh atau bisa juga sekali gitu. Untuk Lukas dan kamu Lukas, dia bilang nein, danke, ich bin satt. Ada yang bisa nebak zat? Kenyang. Kenyang. Genau Kenyang. richtig, ich bin satt. Kalau misal mau bilang aku lapar, balikannya ya berarti ya Hungry. genau, ich bin hungry. Oke, dan yang terakhir fotonya dulu ya, yang mana A atau C? A. Yang A. Oke, yang nomor 3. Pendek aja ini. Yuni mau bacain Yuni langsung semuanya. Boleh. Mustes, Mustes du Salat. Mhm. Nein, danke. Ich esse keine Gurken. Artinya apa Yuni? Kamu mau salad? Mhm. Tidak, terima kasih. Aku gurken apa? Gurken apa teman-teman? Timun. 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 Mm-mm. Esok kayak Aku tidak makan teh. Aku kenal tidak itu. makan timun. Iya, aku nggak makan timun. Ini jelas yang C ya, dia ngasih gestur nolak. Oke, yaitu contoh-contoh penggunaannya möchte. Bisa ke makanan ataupun misal kalian ingin melakukan sesuatu juga boleh kok. Ich möchte fragen, aku mau tanya, itu juga boleh kalau dalam konteks sopan. Misalnya dalam presentasi kalian mau tanya, ich möchte fragen, itu boleh. Oke, di sini ada Redemittel. Jadi kalau misal kalian ada di undangan makanan, di undangan makan-makan, bisa pakai ini. Guten Appetit. Jawabannya danke gleichfalls. Atau terus habis itu kalau ditawarin mau, kalau mau menawarkan, mochtet ihr noch pung pung pung, atau mochtest du noch pung 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 gitu. Kalau mau ini ya menerima tawaran bisa bilang ya bitte pung 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 schmeck oder schmecken sehr gut. Ini kasih atau ada schmeck sama schmecken ya tergantung makanannya di sini plural atau singular. Kalau kayak gini ya das Fleisch kan satu ya, jadinya kata kerjanya adalah schmeck. Tapi kalau misal banyak die Würstchen, nah ini kayak ini die Würstchen, kalian bisa pakai die Würstchen schmecken sehr gut. Itu. Ini masalah konjugasi verbnya aja, schmeck atau schmeck. Kemudian opsi lain juga iya, karena terus ini pung-pung-pungnya diisi dengan nama makanannya.
Is oder sind tergantung dia plural atau singular. Terus ditutup dengan sehr lecker. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Kalian bisa ngasih alasan ich esse keinen oder ich esse keine pung pung pung. Atau ngomong aja ich bin satt. Aku udah kenyang. Nein, danke, ich bin satt. Atau boleh juga bilang ich bin voll. Itu juga artinya sama kenyang. Voll gitu. Oke, terus ini gut gesagt beim Essen saat makan ya. Pros itu cheers. Terus ada Zum Wohl dan guten Appetit, selamat makan. Mahlzeit itu juga kayak eh, waktunya makan, nah, gitulah. Oke. Ya, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Oke, aku lanjut. Wer mochte was? Hören Sie und ergänzen Sie. Oke, sekarang kita baru latihan hörennya nih. Ada 3 percakapan. Masing-masing satu percakapan untuk satu nomor. Yang nomor 1, der Mann mochte ein pung pung pung. Jawabannya kalian cari di hörennya ya. Bentar aku siapin. Eins. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. Mochtet ihr wiederholen? Kalian mau diulang? Noch einmal bitte. Oke. Eins. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. Oke. Also, was mochte der Mann? Apa yang diinginkan laki-laki itu? Ada yang dengar nggak tadi? Stick nggak sih? Genau. Und eine Cola. Genau, richtig. Iya. Ein Stick. Ya, genau, richtig. Kita ke Gespräch 2. Zwei. Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. Oke, aku ulang aja ya. Zwei. Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. Oke, die Frau trinkt gern. Orangensaft. Genau, sehr gut, orang. Ada yang dengar nggak tadi Frau-nya bilang kalau iya aku haus. Apa haus tadi dalam bahasa Jerman? Ya, ich komme gerade von Sport. Aku baru datang dari olahraga. Den ich habe Durst, dia bilang.
Bentar. Ich habe. Nah, ini tadi kenyang, lapar, ini haus. Ich habe Durst. Bentar. Eh. Kenapa huruf besar Durstnya? Soalnya dia kata benda jatuhnya, Durst ini. Dan habe kan aku memiliki. Jadi memiliki setelah itu pasti kata benda karena itu D-nya besar. Oke. Sekarang yang nomor 3 ya. 3. Endlich Pause. Möchtest du auch ein Stück Schokolade? Nein, danke. Was? Du magst keine Schokolade? Doch, ich esse sehr gerne Schokolade, aber ich mache gerade eine Diät. Oh, du Armer. Na gut, dann kann ich mehr essen. Ada yang kedengeran jawabannya atau mau diulang? Schokolade. Schokolade. Genau. Der Mann möchte keine Schokolade. Kenapa dia nggak mau? Diet. Genau. Karena diet. Ini tulisannya diet. Ich mache gerade ein Diet. Jadi sekarang aku lagi diet. Oke, richtig. Sehr gut gehört. Kalian udah benarkan dengan baik ya. Nah, ini ada Redomita lagi. Tadi kan soal möchten ya. Sekarang ini tentang apa yang suka diminum sama apa yang suka dimakan. Was essen und trinken Sie gern? Ini kalian bisa apa nanti sedikit berdialog lah. Machen Sie ein Interview mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin pun berichten Sie dan jelaskan. Jadi kalau mau menanyakan ya, kamu suka makan ini enggak gitu. Bisa langsung essen Sie gern, misal noodle kayak gitu. Terus jawab ya saya gern. Kalau enggak ya nein nicht so gern. Itu kalau pakai Sie, kalau pakai du berarti isst du gern. Apa misalnya? Isst du gern Pizza? Ya udah nein, jawab aja. Atau kalian juga bisa tanya, was essen Sie gern? Apa yang suka Anda makan? Ich esse gern Rice, misalnya gitu. Ich esse gern Nudeln. Kalau enggak ya, ich esse nicht gern pung pung pung. Bisa diikuti jawabannya. Oke. Kemudian kalau trinken pun sama. Was trinken Sie gern? Was trinkst du gern? Apa yang suka kalian makan? Apa yang suka kalian minum? Ada yang mau berdialog di sini? Coba ini. Yang saling bertanya aja. Kita ada waktu berapa ini? 20 menit. Atau coba deh bentar. Ini kalian berberapa ya? Berdelapan. Aku buat breakout session aja ya. Kalian coba buat dialog soal saling tanya aja. Halo, kayak gitu. Kamu suka makan apa? Kamu suka minum apa? Bentar aja. Bentar aku setting dulu. Aku setting dua-dua ya. Berarti aku foto 4 room. Oke, nanti kalian langsung ini ya. Masuk ke room masing-masing ya. Waktunya berapa lama? 3 menit aja, cukup. Cukup nggak? Kalau kalian nggak jawab, ya sudah aku anggap cukup ya. 4 deh, Cukup. cukup ya. Oke, Kak. Oke, ya. Udah, silakan. Raffi, Neko boleh klik join ke ruangannya.
Oke, kita tunggu semuanya balik. Hmm. Cukup nggak waktunya? Sudah selesai tadi? Sudah, Kak, cukup. Sudah ya? Salah. Gampang aja. Tapi ini temennya belum balik nih. Rafli udah balik, Rinekonya belum. Linda udah balik, Yuninya belum. Kita tunggu semuanya balik. Kak, aku ngelik tiba-tiba balik ke sini. Nggak apa, ini udah semuanya udah balik. Oke, Din Alashonda, semuanya udah balik ya. Oke, yuk siapa nih yang mau percakapan dulu nih? Kelompoknya yang mana dulu? Linda, Yuni, atau Rafli, Rineko, Dika, Eliza, terus Wingga sama Isna, ya. Ayo siapa dulu yuk? Ada yang mau duluan ini? Mau ditunjuk dulu? Ayo duo Jepang gimana duo Jepang? Rika sama Eliza. Iya benar kan kalian berdua? Iya udah. Iya, Ya Kalian udah harus aku speak tanya up nih dulu ya Kak kata-kata. Eliza. Hmm. iya, iya. Was essen Sie gern? Ich esse gern nasi Padang. Und du, was essen Sie gern? Ich esse gern den Keks. Trinken Sie gern Cola? Nein, nicht so gern. Trinkst du gern den Kaffee? Ja, schön gern. Oke, Fatty. Udah. Udah. Ya, sehr gut, Rika und Elisa. Keinen komentar, alles ist perfekt. Good. Danke, Rika und Elisa. Yuk, yang lain. Terserah lo ya, bentuknya pokoknya bertanya jawab itu aja tentang makan dan minuman favorit. Yuk, siapa dulu? Rafli kah sama Rineko? Boleh, boleh. Udah, yuk, yuk. Was essen Sie? Ich esse gern the rice. Und du? Hmm, ich esse gern Nudeln zum Mittagessen. Was trinken Sie? Ich trinke gern das Cola. Und du? Ich trinke gern Kaffee am Morgen. Oke, danke Rafli und Rineko. Rafli tadi sukanya makan apa? Nasi apa Rafli? Nasi aja, Kak. Oh tadi itu undu ya. Tak pikir ada nasi yang namanya nasi budu gitu. Oke, aku salah dengar aja. Oke. Ya, jadi next tuh grup siapa nih yang belum nih? Linda, Yuni ya. Iya, Kak. Mm-mm. Duluan Was essen Sie? Was essen Sie? Ich esse die Gemüse. Und du? Ich esse der Käse. Der Käse. Den Käse. Der Käse. Was trinken Sie? Kasih care-nya.
Trinken Sie Kaffee? Trinken Sie gern Kaffee? Ich trinke gern Kaffee. Ich trinke gern Kaffee. Mhm. Undu gitu. Ich trinke gern Wasser. Oke, danke Linda und Yuni. Pas nanyain jangan ketinggalan gennya ya. Soalnya tema kita lagi apa yang suka dimakan dan suka diminum gitu. Oke, danke. Und dann die letzte. Mingga sama Isna, ya. Atas suaraku ada nggak? Kadang-kadang kok. Aku panik dulu. Was essen Sie gern? Oh. Und gut. Was ist Sie gern? Ich esse gern Brot. Was trinken Sie gern? Trinke gern Wasser. Und du? Was trinkst du gern? Ich trinke gern Cola. Oke, saya tinggal Isna. Oke, vielen Dank ya. Semuanya udah coba percakapan nih. Nanti kapan-kapan kita buat lagi tapi yang lebih panjang ya. Oke, wir machen weiter auf Seite 49. Nah, ini temannya Morgan. Morgan tadi kan aku ingin. Nah, kalau Morgan itu artinya aku suka. Hmm. Jadi kalau mau bilang kesukaan gitu, kayak I like, suka apa, itu bisa pakai Morgan. Konjugasinya seperti ini. Dia agak berbeda di saat subjek do, ich, do sama RCS. Ich mag artinya aku suka, du magst, kamu suka, RCS mag, dia suka, wir mögen, ihr mögt, sie und sie mögen. Jadi contohnya misal kayak gini, ich esse gern Schokolade. Aku suka makan coklat. Bisa bilang juga, ich mag Schokolade. Aku suka coklat. Gitu. Nah, ini kalian kenal satu verb lagi, mögen. Oke, sepertinya dengan sisa waktu kita cukup untuk baca aja ya. Nanti latihannya bisa kita kerjain besok atau aku jadiin PR. Yuk, siapa nih yang mau baca? Ada kisah, ada 3 kisah. Was esensi. Apa yang mereka makan? Apa yang Anda makan? Sorry. Ada 3, es gibt hier 3 Texte. Ada 3 teks ya. Ini yang pertama dari keluarganya keluarga Heb, Familie Heb. Dan die zweite und die dritte. Ada yang mau baca? Sepertinya karena ini panjang, bisa kita bagi di sini deh. Siapa yang mau baca pertama ya? Tunjuk aja kah? Rineko kah? Rineko udah open mic. Aku lihat. Boleh, boleh. Oke. Dari Wir Frühstück sampai Suppe ya. Was essen Sie? Wir frühstücken morgen zusammen. Mein Mann und ich essen Brot mit Käse oder Schinken. Mhm. Lina isst Müsli mit Milch. Mhm. Am Mittag ist Lina im Kindergarten und Nikolaus ist in der Arbeit nur ein Brotchen. Brotchen. Ich esse in der Kantine auf Nudeln oder einer Suppe. Mhm, oke. Rini, kamu mau coba ini terjemahin juga? Boleh. Oke, coba nanti. Kalau ada yang kata-kata sulit, dibantu teman-temannya. Wir frühstücken morgen zusammen. Kami sarapan bersama pagi ini. Sehr gut. Mein Mann und ich essen Brot mit
Käse oder Schinken. Mein Mann, suami saya, dan saya makan roti dengan keju atau daging babi. Lina is Muslimih milk. Lina makan musli dan minum susu. Mil- hmm, Makan musli dengan susu. Iya, dengan susu. Am Mittag ist Lina im Kindergarten. Mhm. Siang hari Lina makan di taman kanak-kanak. Iya, sehr gut. Und Nicola ist in der Arbeit nur ein Brötchen. Mhm. Dan Nicola makan di tempat kerja hanya sebuah roti. Mhm, sehr gut. Ich esse in der Kantine of Nudel oder einer Suppe. Mhm. Saya makan di kantin. Saya sering makan di kantin. Saya sering makan mie di kantin atau juga sebuah sup. Iya, genau. Sehr gut, Rineko. Dankeschön. Koreksi dikit aja, bacanya dilengkapin sampai E di akhir, kantine. Oke, kantine, familie, semua di akhir kalau dalam bahasa Jerman kita baca. Ya. Oke, wer macht weiter? Siapa yang mau ngelanjutin? Nah, mitak sampai was. Ya, bro. Oke, Ya, bro. Yuni. Nah, Mittag esse ich manchmal ein Stück Schokolade. Abend um 7 essen wir dann alle zusammen. Wir mögen gerne Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffel und wir trinken gern Saft und Wasser. Mhm, betul. Sama kayak Rineko, Yuni mau artiin juga? Boleh. Enggak, ya, sama-sama. Nah, Nah, minta di siang hari ya. nah mitak sore. Oh, sore makan mahmal nggak tahu. Manchmal Sebuah kadang-kadang. coklat. Oh, kadang-kadang sebuah coklat. Genau. Abends. Untuk makan malam jam 7. Bagus. Setiap jam 7 makan. Kita makan bersama. Bagus. Kita suka ikan atau sayuran dengan daging dan nasi atau kentang dan kita suka minum jus dan air. Oke, sehr gut Yuni. Ya, kalian udah mulai lancar mengartikannya ya. Yuk, yang kedua. Ya, tapi waktu kita kurang 1 menit. Kalian nggak apa-apa tak ngelanjutin sampai selesai 2 teks ini? Ya apa? Aku menawarkan aja sih. Masih punya waktu nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, oke. Yuk, wir machen weiter. Siapa yang mau melanjutkan? Tadi aku lihat Raffi open mic. Mau nggak Raffi? Dari mana sampai mana, Kak? Oke, dari font sampai sini ya. Kanan. Von Montag bis Freitag. Frühstücke ich nur schnell und allein. Ich bin schon halb 6 wach. Vormittags esse ich dann oft noch einen Joghurt. Aber am Wochenende essen wir zusammen. Zum Frühstück mache ich sehr gerne Obst, Äpfel, Birnen oder Bananen. Oke, sekarang coba Raffi artikan.
Gitu ya, Rafli. Halo, Rafli. Kamu masih mute. Oh iya Kak. Kalau saya salah maaf ya Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman kan juga membantu. Ada beberapa memang yang belum tahu nanti. Nggak apa-apa, sambil aku backup. Von Montag bis Freitag. Dari Montag tuh Senin ya Kak. Iya, Senin. Dari Senin sampai Jumat. Mhm. Frühstück apa tuh Kak? Sarapan. Dari Senin sampai Jumat saya sarapan. Mhm. Schnell itu cepat, Allein itu sendiri. Oh iya Kak. Dari Senin sampai Jumat saya sarapan dengan cepat dan sendiri. Mhm. Yang ini aku bantu, ich bin schon halb sechs. Wah, jadi aku sudah bangun. Ich bin schon wach, ini artinya aku sudah bangun. Itu at, kalau dalam bahasa Inggris itu ya, menunjukkan waktu. Halb itu setengah, sechs itu 6, ya kan? Jadi aku sudah bangun jam setengah 6. Ini waktunya. Oke. Dan vormittags. Coba Rafli lanjutkan. Vormittags. Di Vor pagi hari Mm-mm. saya makan, Mhm. saya sering makan yogurt. Iya, kenal. Saya sering makan yogurt di pagi hari. Aber, Tetapi di akhir pekan mhm, saya makan bersama. kami makan Kami bersama. kami makan bersama. Mm-mm. Jumfrusto untuk sarapan kayak gitu. Untuk sarapan Aku, saya mak tadi apa? Ini mak. suka ya. Iya, saya suka ada sehr gerne, berarti saya suka sekali. Saya suka sekali Ops, apa ops? buah ya Kak. Kenal buah. Saya suka sekali buah, Mhm. Ada apa aja? apel, Mm-mm. pir, dan pisang. Genau, richtig, sehr gut, Raffi. Kalian jangan takut-takut ya. Maaf, maaf. Kalian jangan takut-takut dalam mengartikan. Justru kayak gini sambil latihan gitu. Aku selalu apa me, apa ya kayak encourage kalian supaya belajar ngertiin sendiri. Nanti lama-kelamaan kan supaya lebih bisa mandiri dari Wörterbuch gitu, dari kamus. Oke, ya, wer macht weiter? Siapa yang mau lanjutkan? Op sampai super. Elisa deh, Kak. Oke, Alisa, schön. Siapa Enggak, yang siapa dulu? Hmm? dari ob sampai super? Iya. Ja. Ob schmeckt gut und ist gesund. Lars mag Broschen mit Marmelade. Mittags essen wir meistens nicht. Am Nachmittag mögen wir gern Kuchen und abends essen Kuchen. Und abends essen wir oft Brot, Salat oder eine Suppe. Genau, richtig, Alisa. Ayo, artikan juga. Buah rasanya enak dan gesund itu Sehat. sehat. Lars itu nama orang ya. Ini, Lars suka roti dengan selai. Very good. Meistens tuh apa?
Meisten itu artinya Meisten. kebanyakan atau seringnya kayak gitu. Oh, berarti siang hari Mhm. kebanyakan tidak makan. Mhm. Nah, sedikit info aja, nicht itu artinya tidak makan, tapi kalau ada S-nya, nix, kita bacanya nix, nggak makan sama sekali. Jadi seringnya siang hari kita nggak makan sama sekali. Not anything, gitu kalau dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut Elisa. Eh, sore hari Mhm. suka makan kue Mhm. dan di malam hari sering makan roti, salad, atau sup. Mhm, genau, richtig. Sehr gut, Elisa. Dankeschön. Und die letzte. Ini bisa nih, cukup satu orang nih. Aku Oke. boleh. Aduh, yang mana dulu tadi ya? Aduh, aku nggak lihat sih Kak, yang open mic. Antara siapa? Linda atau Wingga gitu tah? Bebas. Bebas. Oke deh, Linda yuk. Oke. Zum Frühstück esse ich zwei Brochen mit Butter, Brotchen. Käse, Mhm. Brochen mit Butter, Käse und Wurst. Mhm. Am Wochenende frühstücke ich am Morgen nicht. Mhm. Ich schlafe lang. Mittag kaufe ich einen Döner oder eine Pizza. Ich habe nur wenig Zeit und esse allein am Abend kochen ich oft Fisch. Manchmal mache ich auch Sushi. Ich mag asiatischen Essen lecker. Mhm. Nih, sesuai selera kita yang ini. Asiatischen. Asiatisches, sorry. As Asia. Asia Tisches. Asiatisches. Essen lecker. Mhm. Iya, kenal Rifti Linda. Yuk, Linda mau coba artiin juga. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti kalau ada kosakata sulit, kita bantu sama-sama. Terus itu sarapan ya tadi Iya, Kak. heeh. Saya sarapan ise iswai. Swai itu dua Kak ya. Mhm, dua. Dua roti dengan butter Iya. butter keju ya. Butter itu keju atau mentega? Keju itu kese, butter itu Mentega. Butter but itu mentega. iya. Kase, Un mentega, un keju, kase, unwurst, kase keju, dan eh, sosis. iya sosis. Ya Kak. Iya benar. I'm mochanet first eh akhir pekan ya Kak. Di akhir pekan eh is I'm organic. Kalau yang nik itu tidak tidak. sarapan Iya. sekali ya Kak. Mhm. Jadi am Wochenende Frühstücke ich am Morgen nih. Di akhir pekan aku tidak sarapan. Tuh, intinya Di gitu. pagi hari Iya di pagi hari. Karena apa? Di sini dia tulis ich schlafe lang. Schlafe, schlafe artinya tidur ya. Karena tidur, aku tidur tidur panjang. panjang. Mm-mm. Kemudian Hmm, mittags. Mista Kaufe Kaufe bukannya Morgan ini dulu Kak. Morgan nih. Oh iya sudah ini tadi Morgeni itu yang aku tidak sarapan di akhir pekan di Oh iya pagi iya. hari. Oh maaf. Sekarang kita di sini mittags. Mitags Mitags makan ya Kak ya. Enggak, mittags itu siang. Oh mitags itu siang. Siang, kaufe. Kaufe membeli Mhm. Siang aku membeli eine oh, Döner, doner atau eine Pizza. iya pizza, kenal Rifki. Kemudian ich habe nur wenig Zeit. Aku memiliki hanya Ak- hmm, Zeit. Zeit itu apa? Side
Teman-teman yang lain tahu Zeit? Waktu. Genau, isna waktu. Wenig itu artinya sedikit. Dia bilang aku hanya memiliki sedikit waktu. Und esse allein. Dan makan allein apa teman-teman? Sendiri. Genau. Ya. Dan, Am Abend, Linda? di malam hari, Abend malam ya? Iya, malam. Malam. Bentar. In Abend call is office. Mahmal makan. Saya sering masak ikan ya. Fish itu Betul. ikan. Iya, fish ikan. Manchmal, tadi apa di sini ada manchmal? Apa ya? Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Mache auch Sushi. Membuat sushi. Sehr gut. Ich mag. Ich mag diese. Ich mag artinya aku. Aku suka. Aku suka apa ini? Station Essen. Essen artinya makanan ya. Asiatisches ini ya Asia. Jadi aku suka makanan Asia. Ya, Lekker. lekker rasanya enak. Enak. Oke, kenal Rifki dan Kelinda. Ya, kita udah selesai bahas 3 teks. Sebenarnya nanti dari teks ini kita ngerjain tabel ya. Siapa? Terus habis itu di sini ada waktunya waktunya dari Morgan, Vormittags, Mittags, Nachmittags, Abend. Terus apa yang mereka makan, ya. Ini nanti mau aku jadiin PR aja, ya. Nanti aku share lagi di Classroom, oke? Jadi nanti PR-nya yang 9A sama screenshotan apa? Sama soal yang nomor 5 ini. Oke, kalau gitu di chat is mau aku stop share dulu. Ya, makasih ya buat teman-teman yang sudah bertahan. Maaf aku melebihi waktunya. Vielen Dank für die Teilnahme. Wir sehen uns wieder am Montag. Ya, kita ketemu lagi hari Senin. Oke, ciao alles. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, danke. Ciao.